Şurayı mı istiyor? Ha. Fast travel'ımız var. Ama muhtemelen kullanmayacağım, yani haberiniz olsun. Böyle çok haritanın diğer ucunda değilse. Ya da benim süpürgeyle gidebileceğim bir yer değilse. Ne oldu şimdi, biz teknik olarak cisimlenmiş mi olduk, ama cisimlenmek yasak değil miydi Hogwarts'ta? Hani onu öyle yedirebilirsin belki ama. Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon Biraz araştırmamı öneririm Barış. Cisimlenmek yasak çünkü cisimlendiğin zaman vücudunun tamamını yani nasıl söyleyeyim, tamamını cisimleyebilmen gerekiyor ya. İşte eskiden yani daha bu büyüyü tam bilmeyenler, cisimlenmeyi bilmeyenler hani vücudunun bir parçasını ilk başta olduğu yerde falan bırakabiliyor. Hani çok kötü sonuçlar doğurabiliyor. Ondan dolayı bu konuda gerçekten bilgili olduğuna emin olmadan Hogwarts'ta mesela yani bunlar yasak olarak kabul ediliyor. Sadece son sınıf öğrencileri cisimlenebiliyor diye biliyorum işte. Biz de herhalde ondan dolayı mı yapabildik? Emin değilim. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become Aurors. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. Okay, yani. Thank you, Professor Weasley. Ben sadece karanlık sanatlara karşı kısmını yaptım, bir önemsedim. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no arkamıza yaslanıp time. Judging oynayalım by your adept use çok of ciddi Revelio durdum. earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings. Hiç hesapta olmayan bir ejderha saldırısına maruz kaldık. Kusura bakmayın. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Aynen öyle. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Ha işte bu troll saldırısından sonra söylenen cümle işte ilk ilk sınıfta. I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Hadi Might I bakalım. rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. Sana And da. remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And Teşekkür ederim. invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain Günümü more about güzelleştiriyor those Barış, assignments I öyle mentioned. söyleyeyim. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies.
Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will Okey, lead. biraz da kendi It içinde may mi require yaşasan a bit more düşüncelerini diye flexibility uyarı with your geldi. time than she would approve of. Tamam hocam, And she bundan may feel sonra obliged özel to share details olacak with her the şey aramızda. headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Okey. Map'i açalım. The map is enchanted to help you find your way. This will be Tamam, çok incredibly teşekkür helpful. ederim. Thank you. Bana harita Now, verdi. Sounds like you've quite a day ahead. What with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out Ollivander'dan when I asa have more seçeceğiz daha. information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Ben de bu arada seçilmiş kişi konseptinden hoşlanmıyorum bu arada, bilgin olsun. Aynı düşünceye sahibim seninle. Şimdi quest log'u açalım. Abi hiç charm'lara falan, Leviosa öğreneceğiz. Akü'yü öğreneceğiz. Okey. Tamam. Güzel. Buradan mı gideceğiz? Buradan gidebiliriz, evet. Ne abi bu? Ha. Kitabı aldık. What are you up to now? Tamam. Böyle yan yana gittiğimiz zaman gideceğiz, göreceğiz. Güzel. Şu an etrafı araştırmak istiyorum ya. İksir sınıfı. Ha. Tamam. İksir sınıfı burada. Zindanlara giden yol. Aa. Alt katlara gidiyor. Güzel. Revelio. Sende bir şey var mı? Yok. Ha, burada bir şey var. Eldiven bulduk. Güzel. Lootluyoruz. Bu arada ben normalde bu şartlarda yaparım. Hani dümdüz yürürüm bu arada. Hani bilginiz olsun. Şu an gerçekten sadece sizi sıkmamak adına koşuyorum. Burada bir şey var. Revelio. Bunu nasıl yapacağım? Bunları da zaman içinde öğreneceğim herhalde. Bakalım. Weasley said she always found the dormitory a good place to Ha, okey, tamam. Hani belki böyle bir şey vardır. Some of us have tidier than others, there are. Gidebiliyor muyuz? Kütüphane mi burası?
Tamam, kütüphaneyi de görmüş olduk. Yukarıda gördüğümüz öcükle. İşte ben de onu düşündüm. Bakacağım ilerleyen zamanlarda. Dur hemen şey gelsin. Hop, canım Türkiye'm burada bak. Canım Türkiye'm. Avrupa'ya dahil etmemişler. Aha, hayaletler. Dur bir ürperme olacak mı? Ürperme olmadı. Tamam. Türkiye'de niye büyücük... Kısmi olarak aynı şey zaten. Ha, buradan çift taraflı şey yapmışlar. Güzel güzel, tasarımını beğendim. Şimdi şuradan gelmiştik. Şöyle çıkalım. I can't say I'm much interested. I'm a little bit interested. Good, because I'm imagining tasty potions fun. Buradan sol mu yapacaksın? Devamı yok mu bunun? Revelio. Ha. Tamam, şuradan devam. Yağmurlu bir ortam. Şu şeyi açalım. KK ilgili olarak kütüphanede şömine yanması beni çok rahatsız etti. Ses çıkarılmaması adına mı Barış? Ha, burada başka bir ders var. Potion. Ve Charm'dı galiba. Fakat ilk görmek istediğim yer. Arkada çok güzel bir müzik çalıyor böyle tatlı tatlı. Hadi bakalım. Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I Güzel get new güzel. students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the great poacher raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. Bir reparo de. Ha. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing Güzel I've mantık. learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with Bu öğrenciler something arasında kız yok mu ya? Tamam. Öğrenmiş olduk. Levioso. Kaldır 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 kaldır. Ah. Helal olsun sana be. Now, let's try something a little larger. Leviosa. Levioso değil. Hiç arkadaşının olmamasına şaşırmadım. Let us begin with a basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. Tamam. Levioso. Ha. Now, the Tamam. basic cast.
Ha, okey. Havaya kaldırıp çak diyor yani. Güzel. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Çat çat çat. Tamam. Now, I want a fair duel. Ulan yedim seni Between Slytherin'de. Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Leviosa. Lucky. Nothing lucky about it. Protego. Stupid. Leviosa. Complicates things. Nasıl yedim ama öf. Dışarı attım bir de. Güzel. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Oğlum iyi. Ağzını burnunu Dayak yedikten sonra beginner için hiç fena değildi ya. Beginner'dan dayak yedin sen ya. İstesem bir süre dövebilirim demek ki seni ben. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it. Ağızlara takılmayın and arkadaşlar. they must Ana fikre achieve it. odaklanın. A classroom duel is one thing, but battling Bu arada dark oyun 700 lira yani, wizards, ağızlara or takılmak as ever more gerekiyor, aynı likely, fikirdeyim. goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Güzel. All right. Verdik That's mi enough dersi? spectacle for one day. Class is dismissed. Ulan Sebo. Nasıl dayak yedim benden? Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Ne Didn't güzel, expect a Slytherin'li new bir student şey to be so çevremizde deft olmaya with a wand. başlayacağız. Then again, perhaps this wasn't your first duel. In fact, Yalan it was. söyleyeceğim. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like. İlk but I know tanıştığım better. insanlar her şeyi bilmek Magic zorunda değil. requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Abi ben düello yaparım Exclusive ya. and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep Bu that in mind. düelloya kadar Good. birkaç tane lanet Pleasure öğreneyim de. chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Yiyeyim sizi Perhaps orada ben. somewhere unsanctioned. We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Tamam. Till next time. Teşekkür ederim. Aha. Burada şeylerle alakalı bir durum var. Bakalım. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. Anlıyorum. Revelio. Daha yukarıda mı acaba benim bakmak istediğim şey? Neyse. Yaktık mı burayı? Ben de teşekkür ederim. Hadi bakalım, sırada da Charm Class var. O da zaten buranın dibinde. Değil mi? Seni de yakalım abi. Ha, üst kattaydı o. Revelio. Sen de bir dön bakalım. Burada da var mı Türkiye? Var. Allah.
Üzerine düştük. Müzik nereden geliyor diyordum. Allah'ım. Ben bunu dinleyeceğim biraz. The people I feel sorry for are the ones who don't receive any owls. You've seen them in cases on the table. Çok tatlı ya. Showing off about her puffs being grooming. Fur like silk. What shine? Ugh, I get sick. Oyunda şeyler var. Güzel tatlı detaylar var. Ben mesela Hogwarts'ı hiç bu şekilde bu kadar detaylı görememiştim bu zamana kadar. Bu şekilde görebilmek mutlu etti beni açıkçası. Sir, yes sir. Revelio. I cannot do this for all eternity. Aha, gel. Gel kedi sevelim seninle. Tamam, şimdi oyun parasının hakkını verdi. Mau. Abi böyle bir binada eğitim görebilmek ya valla. Burada bir şey mi var? Revelio. Daha da mı üst katta? Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Some of us don't necessarily want him to get back to the lesson. Abi ne güzel işte ya. Vallahi ne güzel. Hah. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Sen ne kadar güzel bir insansın ya. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education Ah, on the gene art Benetton of katalı charm. olduk. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right? Now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Biz bayağı kitapsız gelmişiz. Ha, hiçbir şey yok. I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your Kitabımı aldı. holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks Ay, oyun to use gittikçe as daha the çok hoşuma blunt gitmeye objects you başladı so ya. believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Sementa'ydı değil mi? Bu kızcağızın da adı. Ha, almam gerekiyor. Okey. Tamam. Akio'yu da ekledik repertuara. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here.
Very good, everyone. That's enough of that. Allah'ım. As you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, Hoşuma I was gitti oyun. thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Neye bağlanıyor acaba şu anda oyun? Oyun şu anda şey oldu. 13 FPS, 20 FPS, 8 FPS. Yükleme ekranları böyle gidiyor. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Hayır. Ha. So why don't we have our newest student start us off? Bakalım ne yapacağız? Very simply, cast Accio on one of the spheres. Accio, relinquish your charm. That's it! Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, very good. Ah. Not to worry. Excellent control there. Hadi be. Stay focused. Tatsız. Very good. Points to Ravenclaw. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Hadi bakalım. Come on up. Hadi bakalım. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Hadi bakalım. There we go. Hadi bakalım. Accio. Hadi. Splendid. Hadi be. 30 kaldı. Phew. 50 verdi. Abi Nicely done. What's this? ikisinde de şey oldu ya. That is how it's done. Accio. Ah, That's it. yes, 50 puan aldık. Berabere. Gene kurtardık paçayı. Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are well past Güzel, interesting güzel. at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. Buyurun. This round settles it all. Here we go. Gene zorluya zorluya 30'a getirdi ya. There we go. Yes! Güzel, güzel. Önüm açıldı en azından. Not exactly your typical lesson. Not that I mind. Hadi, 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 hadi. I will get you back for that. Nat sayı sıfırlandı. Güzel. Ben 30 Let kaldım. us see this. Beni de 50 yapar mı ya bu? Ha, şey yaparsam güzel. Oradan kendimi ittirip 50'ye çektirebilirim. Hayır, sen değil. Heh.
excellent control there. Yes. Güzel. Tamam, gene beni ittirecek. Değil mi? That is how it's done. Tamam. Aynen. Quite impressive. İstediğimi aldım. Very good, both of you. Well done. Ben kazandım. Ne demek well done ya sadece. Barış bu arada şeyi tekrardan dile getiriyorum. Adam sadece böyle yaparak şey yaptı. Hani Class is dismissed. Gather your things on the way out. hani yarışma alanı yarattı farkındaysan. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. I'm holding my... That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, Hadi şey yapalım. I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a Ugandalı new mıymış? country. This may Aynı seem mı an odd peki? question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Ne Is kadar Wagadu peki? much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. Allah Allah. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Neye Is benziyor Wagadu peki? a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Teşekkürler sevgili Of arkadaşım. course, you can use Accio on humans, if you're so inclined. Well, A word, you'd be if using you it would. on clothing, to be precise, Sebastian. You know it Hadi won't work bakalım. on humans. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation. Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment. Kıyafetler that falan I çok am güzel bu arada preparing ya. for you. Çok hoşuma gitti. Okey. Charm class'ı da tamamladık. Şimdi yavaştan nereye gidebileceğimize bir bakalım. Quest'imiz var mı başka? Yok. Şu anda bir quest'imiz yok.
Level'a gir. Ha. Ne vardı elimizde? Ha, bu vardı. Saldırı gücün. Ha, tamam. Okey, bu şekilde şeyler var demek ki. Saldırı gücünü vesaire şey yapıyor. Değiştiriyor. Peki, unequip diyeceğim. Gerçekten mi abi? Bir dakika. Şunu tekrardan çıkartayım. Face 1. Yeni gözlük mü açıldı abi? Herhangi bir... Tamam. Okey. Herhangi bir şeyimiz yok. Bakalım. Yok abi. Teşekkür ederim. Ha, kukuletalı. Ha, tamam. Tabii. Böyle daha iyi. Outfit'imize bakalım. Başka... Hayır, hayır, hayır. Allah'tan uyku tulumu. Challenge'lar var. Quest. Ha, tamam. Bunları claimleyeceğim. Bayağı Legendary Glow kazanmışız. Güzel. Quest'lerden. Collection. Nerede var mı bir şey? Tamam. Burada var mı başka? Şurada mı vardı? Ha. Tamam. Bunlardan geliyor. Anladım. Okey, devam edelim o zaman. Çıkalım dışarı. Hello. How was your first day coming along? Konuşalım Hello, bakalım. Samantha. Nice to see you again. I wondered how your first day was going. You certainly seem to hold your own in charms. Ya güzel I've güzel been konuşalım bu fortunate. kızla. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Oradan bir şey yaptı. Bir mesaj çaktı. Şimdi bakalım. Şeye doğru gidelim. Sıradaki quest'imiz neymiş? Ha, tamam. Profesör Weasley ile görüşeceğiz. Transfiguration herhalde şey cisimlenme miydi? Cisimlenme olarak mı geçiyor acaba? Böyle de Samantha'yı takip ediyormuşum gibi oldu. Dur, hızlıca geçeyim yanından da yanlış bir şey düşünmesin. Merhabalar. Kolay gelsin asker. Ha, Transfiguration bu şey McGonagall'ın gibi. Animagus olmak gerekmiyor muydu ya onun için? Ne gibi şeylere mesela? Nilo, eğer oradaysan sen de aydınlat bizi, bak o kadar bilgin var senin de. Aa, Peeves. Nerede? İyi, bir dahakine kesinlikle bakacağım onun nerede olduğuna. Olabilir. Yani kendini değil de hani başka bir şeyi başka bir şeye çevirme olabilir, doğru. Ya yine kedi gördüm. Kedi gördüğüm gibi seveceğim gene. Tatlı şey seni. Mau. Yani hem Animagus hem Transfiguration olamıyor musun yani?
What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. Ne belki. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... What was it you said? Some ruins? I'd Bak wager gene ya. there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Yok, Regardless, vermeyeceğiz. you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Yes, but I have passed in your progress with some... Tamam. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your... Kıyafetler çok Now, müthiş regarding gözüküyor the trip benim to gözümden ya. Hogsmeade I mentioned earlier. Okan da görse büyük ihtimalle bayılırdı bunlara. Okan nerede acaba? Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. Verin artık. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic. Bu arada renk skalası sürekli kayıp duruyor her şeyde. Işıkla mı alakalı acaba? There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. Evet. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. Okay. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Hogsmeade'e Help you gidiyoruz. get your Yay. bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Sebastian'la dövüşürüm de Nati daha şey geldi ya. Nati. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid. Yapacağız. Kaymak birasıydı değil mi onun adı? İçeceğiz. Biz de kaymak birası içeceğiz. Biz de şarap içeceğiz diye bağıran adam geldi aklıma da. Yavaştan ışıkları açmamız gerekiyor galiba, bakalım. Aynen. Şimdilik ışık miktarını biraz kısabilirim. Tamam. Yeni quest'imiz hayırlı olsun. Aa, bir dakika. Reparo bilmemiz gerekiyor. Ronan'ın assignment'ını öğreneceğiz ki Hogsmeade'e gidebilelim. Tamam. Reparo öğrenmeye gideceğiz. Hadi bakalım. Yeni bir kedi. Ay, farklı kediler var. Çok güzel oldu her şey. Au. Aa, dur, burada başka bir şey daha. Ha, tamam, buydu değil mi? Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm Reparo. Tamam da ben durduk yere büyü öğretme var mı ya müfredatta?
It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. Yoksa ben özel biriyim As diye mi Professor öğretiyorlar? Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. Gibi. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Okay. I'll start on the task right away, Professor. This is the right area. I Tamam. wonder where the flying page is. Revelio. Revelio'dan öğrenebiliyor muyuz? Yoksa direkt böyle mi gitmemiz lazım? O Q değil de. Öncelikle collect the flying page in the... Tamam, iki farklı şey var demek ki. Hangisi abi bu? Tamam, ikisini de şey yapacağım, öğreneceğim. Aa, çok kötü oldu. Bir dakika. Bir dakika. Quest. Bak adam açıkladı, diğerlerine yetişmen için sınıf dışı. Haha. Yok, mantıklı zaten de. Dur. Bir tanesi burada, bir tanesi diğer tarafta. Aha. Ne oluyor lan? Burada bir şey var. Revelio var. Ulan oyunun bug'ından bulduk. Oyun bug'ından yakaladık. Şurada bir tane loot box var. Ah, tamam. Ha, şeyin oradaki orada da bir tane zımbırık var demek ki. Kağıt var. O kağıdı yakalayacağız gene. Revelio. Ateş mi yakacağız burada? Ah, tamam. Bulduk. I trust the preliminary tasks were... I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Hadi bakalım. Remember, your wand is a conduit of your magic. Reparo geldi. O da şeyde olacak, X'te olacak. Aynen. That's Tamam. it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove. Tamamen by the ona water. yöneliyordum ben de, It tamam. allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Okey. Gidip halledelim şunu. Reparo. Nicely done. Works like a charm, doesn't it? Ay, çok tatlı oldu şu an. Ya bu bana şeyi gösteriyor işte, hani yapabileceğimiz gerçekten çok fazla şey var, hissiyatını uyandırıyor. Şimdi şu... Aha, tamam. Hogsmeade'e gideceğiz. Track edelim şunu. Track. Heh.
Gidelim bakalım. I went to the lake Is Lord still dealing with that nasty goblin? Ya tatlıymış bu. I hear Feldcroft's been getting attacked by Ranrock's loyalists. You won't find me there anytime soon. Rumor has it there's an abandoned mine in the park. This cannot possibly be as difficult as it seems. Sen Hello. kimsin bakalım? I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a Hufflepuff little mıydı bunlar? distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Ha. If I Tamam. have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I Bu have. şeye, 3. kitaba bir şey. Do come and find me if you stumble on something illuminating that solves the mystery. Revelio. Discover painting secret. Tamam. Buna bir setting is surprisingly somber, considering he runs a short. Someone's bound to solve the riddle of the empty machine. kağıt topladık da ne işe yaradı acaba? Şuradan atlayabiliyor muyum ben? Yok. İyi güzel iş güvenliği var. Nilü sen bilirsin. Ay bir baktım çok yakın konuşuyorum böyle tekrardan. Yok. Dur şu anda bu quest'i yapmak istemiyorum. Şu an Hogsmeade'e gideceğim ben. Allah Allah. Lan ha tamam. Tekrardan şey yapabiliyorum. Lumos. Okey. Levioso. Yok olmuyor. Tamam. Çıkalım. Belli ki burada başka bir şey var. Ki zaten arka tarafta bir labirent olduğunu gördük. Abi gündüz nasıl uyuyakalabildin acaba? Aa, merhaba. Merhaba. Kimsin abi sen? Seni tanımıyorum. Okey. Hello, looking for me? Evet, seni bekliyordum. Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. Haydi bakalım. Direkt Hogsmeade'e gidiyor muyuz? Aradaki yolu da gösterecek mi acaba? Galiba hayır. Ha dur. Neresi abi burası? I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Really? Yes, I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient rooms. Grave mistake to Hogsmeade'e take it as koşarak an mı elective gideceğiz? class, believe me. I believe you. Though I suppose you would not really call it elective when your mother was the one who elected that you take it.
Tamam, ilk seferde şeyi görmek için, binayı görmek için güzel bir yöntemmiş. Bir de niye hani başka insanlar da koşarak gidiyor? Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. Şöyle biraz daha aşağı çekeyim de ağzımda gözükebilsin arkadaş. Şu mikrofon mesafe işine şey yapamadım, ayarlayamadım bir türlü. Ne abi bu? Ha. Tamam, tamam, güzel. But if you stew them, you can also use them in potion making. Potion'lar için güzel bir mantık. Etrafta gezip toplayacağız ki potion yapabilelim. Look, from the Forbidden Forest. Hippogriffs. I wonder if something startled them. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. Hipogrife mi bineceğiz acaba? Absolutely. Yoksa gerçekten şu anda da farklı bir tutorial'da mıyız? That's the Forbidden Forest on the left. It's off limits to students. Ha, okey. Tamam. Işınlanma yerlerini falan şey yapıyor. The professors claim it is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. Ah, there's Hogsmeade over the crest. Past that ruin. Onu yapacağız Nila. I would spend all of my time exploring if I could. I confess I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? Testral görebiliyorum işte. She knows more about me than I had thought. I will say. Testral görebiliyorum şu an. Learn a great deal in class. Oyun orada yakalamıştı beni. Outside of the castle walls. How are you settling in? I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Göle mi gideceğiz? So new and unfamiliar. I'm getting used to things. What about you? Do you finally feel settled? Bilmiyorum, şu an hala şeydeyiz. Teknik olarak tutorial'dayız ya. Etrafı görelim diye şey yapmamış olabilir çünkü yol üzerinde de farklı şeyler var bak. Sol tarafta da av yeri falan mı var bilmiyorum da. Mr. Moon. He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Miss Onai. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. Ben şöyle bir uzaklaşayım bundan. What did Mr. Moon? Jemmy guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Sağ ol. Mr. Moon, a demiguise. I think he had too much fun in the village. I will say that I have never seen him in such a state. Nearly there. There is much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade'e geldik. I am happy to explore whenever you'd like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Natty. Bir dahaki sefere de Slytherin'liyle geleceğim. Şimdi iyi yerlerini bir görelim önce. Sonra şeyleri de gezeceğiz. Abuk subuk yerleri de gezeceğiz. Gene kedi var, sevecektim ama. Başka bir zaman artık. And you can get any sweet you can imagine at Honeydukes. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. I can tell you that you are certain. Nilüfer, bunu oyun boyunca bol bol göreceğiz gibi düşünüyorum. Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcrafts, some seeds, and a new wand. Of course. Ha, you tamam. will enjoy Mr. Ollivander. Ollivander'a And I am gideceğiz. keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Enjoy yourself. I will see you soon. Tamam, sırada ne var? Ha, Hogsmeade için ayrı bir şey var. La 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 la. Asa gibi düşündüm ama.
Ne vardı acaba ya? Potion var. Wizard Wear var. Abi bir bunu şey yapmak istiyorum ya. Hah, Visit Ollivander, tamam. Şurası. Şurası abi. İlk burası. Güzel. Güzel. Haydi asa seçelim. I'll be right with. Ah, it's you. Just a moment, please. Gene garip bir adam olmaya devam ediyor Ollivander'lar. It's about time. Yes, about time? Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand-makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Yeah, yani. Well, go ahead, swish. How odd. Once Gittikçe more, Harry come on. Potter muhabbetine Really dönüyor swish it. şimdi. Oh dear. Güzel, eğlenceli bir kişilik. Well, this isn't a good match at all, is it? Asayı bana seçtirebilirse çok güzel olacak. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Dragon'sa Let's olabilir. give this one a try. Tüfek gibi oldu bu da. Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes. Biz tamamen yeşil Think you kutulardan might be gidiyoruz. the one. Here. Take it. Hah, biz seçelim ya, değil mi? Hah, işte bu ya. How intriguing. Bu şekilde gözüküyor. Curious indeed. Bakalım neler varmış. How intriguing. Togut. Curious indeed. Hiçbir şey How değişmiyor. intriguing. Yani şey... bu biraz da şey... Hani... İşte arkadaşlar yaptık gibi. Telek seçimi var. Evet. Bir dakika.
Great range. Powerful magic. Consistent magic. Phoenix daha uzağa şey yapıyor. Great range ama ben daha güçlüyü seçiyorum. Benim istediğim şey o. Daha sonra renk olarak How intriguing. hani brown, dark brown. Curious indeed. Şu sanki. Şu. Tamam. Bu oldu. How intriguing. Hard olsun. Bana şu an inci santime çevirebilecek olan var mı? Curious indeed. Hadi şey olsun. 1.2 ile 1.6 ile çarp. Tamam, hemen çarpıyorum abi. Bu kadar uzun olmasına gerek yok. How intriguing. Yeter. Tamam, onu da yaptık. Şu anda buna şey oldu. Böyle oldu. Biraz daha sonra başka asa satın alabiliyor muyuz acaba ya? Curious indeed. Klasik. Soft Spiral. Direct Spiral var. Stalk var. How intriguing. Bu ya, bu. Bu. Hadi bakalım, bunu aldık. What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Şimdi bu kadar böyle yaptıktan sonra param çıkışmasa ya. How did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. Çok beğendik The ama right alamıyoruz wand param will learn yetmediği from için. you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. I would imagine so. A wand with a dragon heartstring core is capable of dazzling magic. And the bond İşte ben between de you onu diyorum. and your wand should only grow stronger. Do not be surprised 16 at your new taksitli wand's asa ability aldım. to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Evet. Teşekkürler sevgili Ollivander. Sıradaki. Şuna en son gideceğim. Quest'lere bakalım. O oradaki quest'leri demiyor ama. Bakalım. Scroll, Potion, Nip. Potion daha yakındı galiba. Tamam. Önce buraya, sonra oraya, sonra da başa. Neymiş bu asayı yapmak için? Nagas. Aman tanrım, neler duyuyorum. Hogsmeade'i hiç bu şekilde görmemiştim bu arada. Yine bir kedi. Ay tatlı şey. Durup durup kedi seveceğim bu arada. Meow. Open'ı mı yerleştiremedi? Ha yok, hani buyurun gelin diyor herhalde. Welcome to J. Pippin's Potions.
Merhabalar. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she Ulan dares kedi to come seveceğiz here. diye Rasim Though eniştenin I göbeğini don't okşadım believe I've seen yanlışlıkla. your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for Evet. all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today? İşte yap bir şeyler ya. Andrews var mesela. Wiggenweld var. Feel free to take a look at the rest of my inventory. Tamam, bunlar için de güzel para gerekiyor. Tamam. Oo, güzel, güzel. Tamam, ben bir defa bu şapkayı kesinlikle satacağım. Bu scarf'ı da satacağım. Gözlüğü de satacağım. Gözlükle alakalı bir şeyim yok. Tamam. Şu kalsın. Tamam, sadece para kazanmış olduk. Ben başka da bir şey almayı planlamıyorum. Zaten param da yok. Aa, bizim kız değil mi bu? Vallahi bizim kız. Umarım bunlardan bir tane vardır. Şimdi şuradan devam edeceğim. Magic Neep'e gitmem gerekiyor. Heh, o da burada. Well, hello there. Hello there. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Ah, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. New 5th year çok garip bir Beard. Starting Hogwarts as a cümle 5th oldu. year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Let me guess. You're after something fresh. Evet. Bir tane seed ver bana. Bunlar gene Plenty of pahalı. ingredients to pique your interest, I'd wager. Tamam. Başka alabileceğimiz bir şey yok şu an. Bir öğrenci olarak paramız kalmadı. Buradan devam ettik. En başa gideceğiz. Sen gel bana. Heh. Buradan dümdüz ilerleyeceğim. Yeni bir kedi. Yay. Sürekli karşımıza kedi çıkıyor. Ben bundan çok mutlu oluyorum. Scrolllar bu taraftaydı diye biliyorum. Bakalım haritaya. Evet, tam olarak buradaymış. Evet, Tom Scrolls. An inquiring mind.
Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Okay. Matilda's student. Matilda olduğunu öğrendik Profesör Weasley'nin adının. I am the proprietor here. Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Evet, ben de gördüm. Şey yapacağım işte, bu questleri bitirdikten sonra bir gezeceğim. Ne var ne yok diye. Ama o berber mi değil mi emin değilim. It is not without complexity. But that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I too see in it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station. Yes? I believe so, sir. Evet, evet. Aynen öyle. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? Evet, tamam. Bunu aldık. Tamam. Diğerleri maşallah. Biz nasıl para kazanacağız acaba? Ben onu merak ediyorum. Well, that's everything. Better go and find Natty. Şimdi. Berber vardı. Ona bir bakacağım. Zonko'nun şaka dükkanı. Burada da bizim tanıdığımız insanlar var gibi ya. Bak bak, olaylara bak. Tatlı şeyler. Yukarıya bir bakalım. Yukarıda bir şey var mı? Hogwarts Station, tamam. Deneyebileceğimiz başka bir şey var mıydı ya? Ha. Zonko'ya buradan da gidilebiliyormuş, okey. Tamam, bir şekilde şeye de geldik, o berbere de geldik. Evet, buradan anladığım üzere berber gibi duruyor. Evet. Bir bakalım. Oh, come in, come in. Welcome to Madame Snelling's Tress Emporium. I'm sure I've no need to introduce myself. They used to call me Snelly. Oh, Snelly, why aren't you studying to be an aura? But I showed them. They're stuck in the dust at the ministry, and I'm here thriving. Absolutely thriving. But look at you. Look at you. I can certainly see why you paid me a visit. Looking for a change, are we? Why not, I say? Niye olmasın ki? What sort of change? Some are going for that muggle with consumption, sort of death becomes me allure. But you won't find poisons here. No need for chloride of lime or ammonia when you have magic. Why don't you spend a moment choosing how you'd like to look? You can change your hair too if you'd like. Okay. What services do you offer? Bakalım What ne is it you might öneriyorlar. be interested in? Ha. Şey yapıyor, yara yüzü ekliyorum size diye.
No, teşekkür ederim. Hiçbir şey demeden de çıkıyorum. Tamam. İleride bir şey değiştirmek istediğimiz zaman buraya geliriz. Fakat şu an zaten biraz paramız var. Aynen, biraz acıyabilir diye. Saplıyor makası. Hop. Yay, merhaba. I have everything. I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. We should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one. Ejderha mı geldi abi gene? Ha. Abi gerek var mıydı buna ya? Aa, bombarda. Hiç iplemiyor ya. Hadi bakalım. Kaçmak mı lazım ha? Tamam. Are we weakening him at all? Keep at it! We have to wet him down! What was that? Allah Allah, bir şey yap. Trying to beat him at his own game. I like it. Do more of it. Ay, kızı yedi. Abi kıza niye vuruyorsun? Kıza vurma. Took him long enough. We need to make sure he stays that way. Oh, yedik, güzel. Aa, paramparça ettik. Nasıl oldu lan o? Goodness! A second troll! Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. Birinci It's all film. a bit of a blur, Evet. to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, Ah, officer. reparo. Singer. Reparo geliyor. Officer Singer. And thank you, again. Accio. Reparo. Hello there. A moment if you would. I will see what he wants. Lucky they didn't do more damage.
komple binayı yerine koydum. Ve animasyonları güzel oldu. Hoşuma gitti. Vay arkadaş. Repair. Tamam. One less thing for Officer Singer to worry about. Güzel. Aynen gerçekten şey bu arada. Hani çok overpower oldu her şey. Kahve içmek istemiştim. Kahve içtim. Teşekkür ederim. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful Tabii bina state. yıkıldı mı? Çat diye şey yap. Eski haline geri getir yani. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something Ha bu da terzi. Bayağı kıyafet. Güzel. and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Yok inşa etme Plenty for your değil de perusal olana today. geri Take your döndürme. time. Aslında yaptığı şey bu. Ha ofansı şey yapıyor, arttırıyor. Güzel. Hatta biz giyelim bunu. Tamam. Ofansı arttırdık. Kıyafetleri zaten şeyi yapmıyor. Param yetmiyor. Onlarda bir problem yok. Tamam. What an Var extraordinary var. introduction İlla to vardır. Hogsmeade. I would say that we, and you in particular, have earned Yes. at least one Kaymak battle. birasına geldik. Shall we head to the Three Broomsticks? Sounds like a good idea. Wonderful. Just down this way then. I sell even more battle-worthy items. Revelio, should you be inclined. You're most Gel welcome. bakalım. At your leisure. Bakalım ya para nasıl şey kazanılacak onu bir öğrenmeye çalışıyorum. Assuming it is Belki not too güzel bir busy, you might şeydir even meet sonrasında. Serana, the owner. She is a Hani bir mantığı vardı. Şimdi her şeyi and a alabilsek powerful witch. bir noktada mantığı olmayacak. Hani bir amacı olmayacak.